गोटे थर जंगल रे प्रबल थंडा पड़ता। सबु पक्षी आराम रे बंद घरे बसी था। आउ कौनसी पक्षी को भी काम को जीवा पाई मन हो नथिला। एमिति रे तो मानिबाकू पड़िबो। ये थर जंगल रे भयंकर थंडा पड़िछि। हाँ, थंडा तो बहुत हेले ए गरम गरम चा पी की तो टुनी चढ़ई मते बहुत शांति लागुछि। एपटे काळू काऊ भी चा पीवा मूड रे थिला। आउ से सुंदरी काऊ को एया कुहे, देख मोर गेली स्त्री बाहर केते थंडा होउछि, टिके तम सुंदर डेना रे गरम गरम चा बनेई की दियो। तुमको तो जଣା अछि थंडा मासरे मते चा पीवा केते पसंद। ए कथा सुनी सुंदरी काऊ टिके रागी जाए। आउ कुहे, हाँ हाँ बनेई की आणुछि तम पाई चा। किछि समय रे सुंदरी काऊ काळू काऊ को गरम गरम चा आणी की दिए। ये निया बनेई देली तम पाई गरम गरम चा। एबे जाउची मो सांग घर को, किछि समय रे आसी जिबी। अच्छा ठीक अछि, जाओ जाओ, हेले किंतु राती हबा आगरु आसी जिवो घर को, काहे कि ना राती रे आहुरी अधिक थंडा बढ़ी जाए। तापरे सुंदरी काऊ ता सांग घर को पळे जाए। कौन कथा मो सांग तम चेहरा सुखी जाइची काहेकि? ए थंडा मासरे तो मोर तो केवल मन करे मो गरम बसारे खाली सोई रही। हेले मो कालूजी मते शुई ही दियंतेनी। जेबे भी मु सोईबाकू जाए कालूजी मते किछि नुआ खाद्य तैयारी करिवार ऑर्डर देई दियंती। मु प्रबल चिड़िकी अछि। काम एमिति की सरे ही नाही। मो सांग तुमे डरुच काहे? मो पाखरे तम पाई एथिरु बंचिबा पाई गोटे उपाय अछि। एबे देखिबो तम असुविधा दूर होई जिवो। मते भी घरर काम करिबा जम्मा भी पसंद नुहे। सेथि पाई जानिच मो मो पति ठारू बेमारर बाहाना बनेकी आम घरे बास सोई रुहे। आउ बिचरा मो पति घरर सबु काम आराम रे करि दियंती। मु तो कहूची मो सांग तुमे भी एमिति कर। तम बसारे गरम घास रखी आराम रे सोई रुह। जेबे खाद्य बनी नथिबो तो घरे तुमर पति छा बनेई देबे खाद्य। आउ तमको कोनसी काम करिबाकू पड़िबे। अरे बा, ये तो बहुत भलो उपाय। एबे तो मु भी एमिति ही करिबी। ता सांग कथा सुनी खुशी खुशी ता घर को पड़ी जाए। आउ जेमिति ता सांग कहितिला पूरा सेही परी ता बसारे गरम घास रखी आराम रे सोई पड़े। सुंदरी कौन होईची तमर? खाली सोई रहउच खाई? चलो उठ उठ, मु खाद्य नहीं आसीची, जल्दी बनेई दियो। मोर मुंड बहुत जोरे बिंधुची। एबे मते आराम करिबार अछि। तमे निजे बनेई दियो खाद्य। काळू काऊ बहुत भलो थिला। सुंदरी काऊर कथा माने। हाँ हाँ सुंदरी, किछि नै, तुमे आराम कर, मु बनेई देबी खाद्य। आउ घरर सबु काम भी करि देबी। काळू काऊ जल्दी रोसई को आसी खाद्य बनाए। आउ तापरे घरर सबु सफासफी निजे ही करिबाकू लागे। बास ता पर दिन सुंदरी काऊ यही बाहाना करी ता गरम बसारे सोई रहिथिला। सुंदरी, मु तो पुरुष, कौन एबे घरर सबु काम सबुदिन मु ही करिबी? चलो उठ, आज घरर सबु काम तुमे ही करिबो। नाही काळूजी, मो द्वारा कोनसी काम हबो नाही। मते बहुत जोरे निद लागुची। अलसुआ सुंदरी काऊ आराम रे सोई जाए। आउ आजिर दिन भी काळू काऊ को घरर पूरा सफा करे। आउ खाद्य भी काऊ बनाए। एबे तो सबुदिन सुंदरी काऊ आराम रे ता बसारे सोई ही थाए। आउ बिचरा काळू काऊ को सबु काम करिबाकू पडुथला। सेथि पई ए काऊ तो बहुत अधिक चिड़ी जाइथिला। काळू काऊ, आजिकाली केउंटी रहउच? तमे आम मानक सह देखा करिबाकू भी आसुना? बास यार, एबे मु कौन कौन कहिबी तमो? मु केते बड़ असुविधा रे पड़ी जाइछि। हाय रे, एमिति केमितिका असुविधा आसीगला तम उपरको? मते कुह, कहिले मु तमर कोनोसी साहाय्य करि पारे। टुनी चढ़ई
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ତମ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଇଛି। ନିଜେ ତ ପୁରା ଦିନ ଶୋଇ ରୁହେ ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏବେ ତମେ କୁହ, ମୁଁ ଘରର ଆଉ ବାହାରର ବି କାମ କରେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଏତେ କାମ। ଆଜିକୁ କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଘରର ସବୁ ସଫାସଫି କାମ କରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ମତେ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡେ। ସୁନ୍ଦରୀ ତ କେବଳ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। କାଳୁ କାଉ ଏହା ମାନେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଟୁନି ଚଢେଇ କାଳୁ କାଉକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କୁହେ। ଉପାୟ ଶୁଣି କାଳୁ କାଉ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ସିଏ ବି ଟୁନି ଚଢେଇ କହିଥିବା ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ତା ବସାରେ ଗରମ ଘାସ ପକେଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେବେ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉର ଆଖି ଖୋଲେ ସିଏ ତ ଭାବୁଥିଲା କାଳୁ କାଉ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ଦେଇଥିବ। କାଳୁ ତ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଆରେ କାଳୁଜୀର କଣ ହୋଇଗଲା? ଇଏ ତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଗଲେ। ଇଏ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଖାଇବା ବି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। କାଳୁଜୀ ଉଠିଯାଅ, କାଳୁଜୀ ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ତମେ ତ ଖାଇବା ବି ବନେଇନ। ଲାଗନି ମୋ ସହ ଲାଗନି। ସୁନ୍ଦରୀ ମତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ଏ କାମ। ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉର ପେଟ କିଛି ଭରି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଏ। ତା ପରଦିନ ବି କାଳୁ କାଉ ତା ଗରମ ବସାରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ ବିଚାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉକୁ ବି ତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ କାଳୁକୁ କଣ ହୋଇଗଲା? ଇଏ ତ ପୁରା ମୋରି ପରିକା ହୋଇଗଲେ। କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରିବି ମୁଁ? ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ତ ଉଠିବିନି ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ। ଖାଇବା ତ କାଳୁଜୀକୁ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଭାବି ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ତ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଠାରୁ ଲୁଚିକି ଟୁନି ଚଢେଇ ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଳୁ କାଉର ତ ପେଟ ଭରିକି ଥିଲା। 2 ଦିନ ଏହିପରି ଚାଲିଥାଏ। ଘର ବହୁତ ଅଳିଆ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଘରର କାମ କରିବାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ବିଚରା ସୁନ୍ଦରୀ କାଉର ତ ଏବେ ଭୋକରେ ପୁରା ପେଟ ଜଳୁଥାଏ। ଏ କାଳୁଜୀ ତ ଉଠିବେନି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ନ ବନେଇ ଖାଇବି ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଖାଇବା ତ ମତେ ବନେଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଏବେ। ଏ କାଉ ତ ଏବେ ଭୋକରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସେ ଆଉ ଖାଇବା ବି ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ଖାଇବା ବନୁଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ତାରି ଭିତରେ ଘରର ସଫାସଫି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଇଏ ଦେଖି କାଳୁ କାଉ ବି ଉଠିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ହବାକୁ ଲାଗେ। ଦେଖିଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆମ ଘର କେତେ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଗଲା, ନହେଲେ କେତେ ଖରାପ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଆମ ଘର। ଏବେ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କାମ କରି କେତେ ଅଧିକ ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ଲାଗୁଛ, ଜମା ବି ସୁସ୍ଥିଲା ଲାଗୁନଥିଲ। ଯଦି ଏ ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ଶୋଇ ରହିବ ତ ତାହେଲେ ଅଳସୁଆ ବନିଯିବ ଆଉ ଅଳସୁଆ ପନ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା ବେମାରୀ ହୋଇଯାଏ। ହଁ କାଳୁଜୀ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଘରକୁ ଏତେ ଅସନା କରିବିନି। ହଁ, ଇଏ ହେଲା ନା କୌଣସି କଥା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ମିଶିକି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯାଏ।